पाकिस्तानी नेतांकु सन्नी दशा न्यूज कटर प्रथम प्रसंग जो भली भाव में आम देखुचे गोटे पटे ईरान इज्राएल अमेरिका युद्ध जारी रही आई भितर पाकिस्तान एंट्री मारी मध्यस्थ हिसाब से मध्यस्थ भूमिका निर्वाह करिबो किंतु एभली स्थिति भितर को आम विभिन्न समय देखीचे पाकिस्तानी नेतृत्व टाणी हो जाती आज से भली गोटे हठात अप्रत्याशित स्थिति को पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री टाणी हो गले खसी पड़े पाकिस्तान उप प्रधानमंत्री इशाक दार रेड कार्पेट रे खसी पड़ार वीडियो वायरल होबार लगी इस्लामाबाद रे पाकिस्तान इजिप्ट टर्की एवं साउदी अरबर वैदेशिक मंत्री मानक भितर जो शांति आलोचना जारी हवा पूर्व समय ये हूँ दृश्य जेतेबेले मध्यप्राच्य डी एस्केलेशन अर्थात उत्तेजना को ह्रास केमिति कराजिबो से संपर्कित आलोचना इस्लामाबाद इजिप्टर वैदेशिक मंत्री बदर अब्देलाटी को स्वागत करने समय भारसाम्य हरई खसी पड़ते शेखदर स्वागत करने को आग को बढ़िया समय से भारसाम्य हरई तले पड़गले निकटरे ठिया होता सुरक्षाकर्मी माने तुरंत सहायता करथिले अमेरिका एवं ईरान मध्य उत्तेजना कम करने एकाठी होइछंती पाकिस्तान इजिप्ट तुर्की एवं साउदी अरबर वैदेशिक मंत्री तेबे अमेरिका किंबा ईरान एपर्यंत सीधा सड़क आलोचना बाहरी नाहंती ईरान को आलोचना टेबुल को आनिबा पाकिस्तान को प्रयास चली किंतु एपर्यंत कौन सफलता मिली ना ईरान किंतु निज जिद अटल रही आक्रमण जोरदार ढंग से आक्रमण कर लगी युद्धर भार एवं जूनियर खेमेनी नहीं अनेक शीर्ष नेता प्राण हर सारे ता सत्वे अमेरिका इज्राएल आक्रमण पछ घुंचा देउनी ईरान संकट मध्य वृद्धि पाइबा सह अमेरिकार 57,000 सैन्य सेठी पहुंची अमेरिका पक्षर कहुच्छी अर्थात गोटे पटे प्रसंगटी जमी आम रखीचु पाकिस्तानी नेता बा पाकिस्तान प्रायोजित जो मध्यस्थता कथाटी कहुच्छी से संपर्कित आलोचना अमेरिका एवं ईरान बा इज्राएल एमान को छाड़ी करा जाउछि आउ एपटे लगातार भाव में प्रत्येक दिन जो बड़ी बड़ सूचना आसूची कि युद्ध बढ़ी बढ़ी चली से भितर पाकिस्तान केते दूर लाभान्वित हेब यही गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आम आलोचना करबा अंतर्जातीय व्यापार विशेषज्ञ डॉक्टर निहार रंजन दास जोड़ी डॉक्टर दास स्वागत करबा आलोचना को जो प्रसंगटी आम रखीचु जो भली भाव में घटना को नहीं चर्चा जेहेतु यही घटनाक्रम भितर को पाकिस्तानी नेतृत्व टाणी हो जाइछंती उद्देश्य केबे भी सेमानकर महत्व नहीं आम जाचे भारतीय हिसाब से केमिति भारत विरोधी आभिमुख्य सबुबले से प्रतिपोषण कर आसी एवं केबे शांतिकामी नुहंती आउ जो भली घटना को नहीं मध्यस्थ भूमिका निर्वाह करने से आगभर होती ता पछरे अन्य किछि कारण भी थाई पारे किछि अंतर्निहित उद्देश्य भी थाई पारे किंतु एभली घटना गुड़िक पाकिस्तानी नेतृत्व सहित घटुछि जहाद्वारा जी भी कहब जे पाकिस्तानी नेता सन्निदशा पड़नी तो कारण एठी इशाक दर माने रेड कार्पेट वेलकम करने जिते जाउछंती खसी पड़ुछंती पूर्वर आम देखीचे केतबेले पाकिस्तानी नेतृत्वंकर सेठी गोटे गोटे माने पैंट खसी जाउची एभली मध्य चित्र देखा मिली विभिन्न सामाजिक गणमाध्यम भी चर्चा होईछि आउ गोटे सूचना मध्य से संपर्कित कहुच्छी जे कुआडे माने पाकिस्तान पूर्वतन सेना मुख्य तांकर भी टॉयलेट भितर खसी पड़ी मृत्यु होईछि एभली सूचना आसूची तेणु ये जो कथाटी आम देखुचे जे प्रकृत रे मध्यस्थ भूमिका एवं जो युद्ध विरति गोटे शांतिपूर्ण परिवेश सृष्टि करने गोटे सबुबले अशांति सृष्टि करथिबा गोटे देश आगबर होउछि सेइथिपाई एभली गोटे स्थितिर सामना करने को से पड़ुछि कि तांकर नेतृत्व को देखंतु इसाक दरकर जो पड़ीजार दृश्य बा आपण बाजुआ कथा कहले सेगुड़िक आम सेगुड़ी हुए तो आलोचनार विषय वस्तु हो पारे न पारे किंतु पाकिस्तान गोटे राष्ट्र जे कि सारा साउथ एशिया केवल नु साउथ एशिया बाहर मध्य आपण 2001 रे आमे देखिले कि बळी भाबरे पाकिस्तान द्वारा जो माने ट्रेंड मिलिटेंट्स कि बळी भाबरे अमेरिका रो ट्रेड टावर को ध्वंस करथिले एवं सेही परिप्रेक्षी पाकिस्तान को गोटे प्रकार अवार्ड दिया जाबा कथा कि सारा विश्व रे से कि बळी भाबरे आतंकवादी खेले रखुची किंतु भाग्यर एटा विडंबना
कि आमे एटा देखंतु जो प्रकार भाବରେ आकु केते गुड़िए आर कारण हेई पारे किंतु गोटे कारण होउछ ऑपरेशन सिंधुर परवर्ती समय रे पाकिस्तान जेभଳି भाବରେ जो कुहा जाय ମାନେ बैक टू द वॉल বা ଭାବରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜେନେରାଲ ମୁନିର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶରୀଫ ଯିଏକି ସବୁଠୁ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ଇତିହାସରେ ପରିଗଣିତ ହେବେ, କାରଣ ଆର୍ମିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ପାଇଲେ ସେ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ଭାରତୀୟ ସେନା ହାତରେ, ସେଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକା ପାଖରେ ବା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶି ଟ୍ରମ୍ପ ଯୋଉଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ତୋଷାମତ କରି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶଂସାର ପୋତି ପକାଇଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଏବଂ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନୋବେଲର ଘଟଣା ଆମେ ଅତୀତରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ କି କିଭଳି ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ କୁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଭାବରେ ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ନଚେତ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଇରାନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସୀମାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଟେରିଟୋରୀ ଦୁଇଟା ଏକ ସଂଲଗ୍ନ ଗୋଟିଏ, ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିବୃତ୍ତାଇ ପାରିବେ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମର୍ଥନ ଇରାନ ବା ଅନ୍ୟ ମୁସଲମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ନ ଦେବ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ପାକିସ୍ତାନର ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ କୌଣସି ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ରିଲେସନସିପ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମେ ଦେଖିନେ कि इरान तरफରୁ କୌଣସି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାମିଲ ହେଇଥିବା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଆପଣ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଜିପ୍ଟ ସାଉଦି ଆରବିଆ ତୁର୍କୀ ଏମାନେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବିନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯୁଦ୍ଧକୁ ସ୍ଥଗିତ ମାନେ ରଖିବା ଅନ୍ତତଃ ଏପଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କିତ ଯୋଉ ସୂଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି, ଆମେରିକା ତାର ରଣନୀତି ଜୋରଦାର କରୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଇରାନରେ ତାର ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇରାନର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦଖଲ କରିପାରିବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। ଆଉ ଇରାନ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ରଣନୀତିକୁ ଆହୁରି ଶାଣିତ କରୁଛି। ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଯେମିତି ଇରାନର ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା କିଛି ଦିନ ତଳେ, ଯେଉଁଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଆଉ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କିଭଳି ଇରାନ କ୍ଷତି ସହି ଚାଲିଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେ ନେତୃତ୍ୱ ସଙ୍କଟ ସେଠି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି କି ଏ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ବି ଆସୁଥିଲା। ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ମାନେ ମୋଜତାବା ଖାମିନେଇ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ସିନିୟର ଖାମିନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେ ସୁପ୍ରିମ କମାଣ୍ଡର ହିସାବରେ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଇରାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ସୂଚନା ଆସୁଛି, ଇରାକ ଏବଂ ଇରାକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଜତବା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଚୁପ୍ପି ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏ କଥାଟି ସେ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଇରାନ ତାର ରଣନୀତି ଜୋରଦାର କରୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ କରିବ, ଯୁଦ୍ଧ ଥମିବାର ନା ନେଉନାହିଁ। ଆଉ ଏପଟେ ଚାରିଟି ଦେଶ ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। କି ଲାଭ ସେ ଆଲୋଚନାରୁ କିଛି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ରାସ୍ତାରେ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଇରାନ କଥା ଯୋଉ କହିଲେ, ସେ ଜୁନିୟର ଯୋଉଟା କି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା କି ସିନିୟର ଖମେନୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଇରାନ ନେତୃତ୍ୱ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଯୋଉଟା ଆମେରିକା କୁହାଯାଉଛି କି ଯୋଉଟା ଆମେରିକାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା
कि किभଳି भाव रिजिम बा सेठी जो प्रकार शासन व्यवस्था अच्छे शासन प्रणाली अच्छी ताकू संपूर्ण भाव चेंज करी गोटे प्रकार अमेरिका समर्थित नेतृत्व सेठी अवस्थापित हेबे जोटा कि वर्तमान सुधा संभव है नाही किंतु द्वितीय आम एटा से नाही कि से आम जेकोसी व्यक्ति सीनियर कम्युनिकर जगह नेले मध्य स्थान नेले मध्य तांको तांको भली जो प्रकार आधिपत्य विस्तार करबा बा जो प्रकार क्षमता को कंट्रोल बा नियंत्रण को रखा सेटा सभा पे समय लागे एवं लागिम मध्य किंतु से माने गोटे ईरान नेतृ मंडली गोटे प्रकार जो डिसेंट्रलाइजेशन बा सामरिक विकेंद्रीकरण करछन्ती जोथि पे कि सामरिक जो अस्त्र शस्त्र बहु परिमाण रे ध्वंस हेले मध्य से माने वर्तमान अमेरिका को अटके रखिछन्ती से स्ट्रेटेजिकली हो बा से जो ड्रोन वेरफेयर हो किंतु एवं आलोचना माध्यम आम जाचे ईरान वर्तमान सुधा आलोचना को बोले नहीं एवं अमेरिका तरफ जदिओ 6 तारिख पर्यंत राष्ट्रपति ट्रंप कहते कि कौन प्रकार इनस्टलेशन ध्वंस करा ना जहाँ कि किसी विशेषज्ञ कहते यहाँ गोटे प्रकार स्ट्राटेजिक पज हो पारे बा गोटे प्रकार स्ट्राटेजिक रिअलाइनमेंट करने जार किछि मात्र इंगित आम देखु जो भाव मोबिलाइजेशन करा जाउछे जेभଳି भाव यूएसएस ट्रिपोली जे कि 4000 नौसेना को नहीं वर्तमान एक अंचल को गस्त करुच्ची बा टोटल जो ईरान चारिपटे वर्तमान जो कह जाउछी कि प्राय 50,000 बा 57,000 सेना वर्तमान ठूल कलानी से उद्देश्य केबे भी शांति पाई बा कौन हुए न पारे एवं ये जो युद्धर ना ना युद्ध विरतिर ना नहीं निश्चित भाव में ट्रंप आ गोटे किसी नुआ खेल खेलने प्रस्तुत होती हुए तेणु एपटे आक्रमण प्रति आक्रमण जारी रही युद्ध जारी रही से बाबद किछि भी जना पड़ू ना अमेरिका ईरान प्रत्यक्ष भाव में ना इज्राएल सेठी प्रत्यक्ष भाव में आलोचना टेबुल को आसुचंती एपटे किंतु जो चारिटी देश जहाँ भितर पाकिस्तान मध्य रही जो देश केबे भी शांति शब्द को ठीक भाव में उच्चारण भी करि पारि नाही से भली गोटे देश निजकू शांतिकामी बोली प्रतीयमान करने विश्व दरबार में चेष्टा करुच्ची एवं झटका मध्य पाउछि किभली भाव में आम देखुचु जे नाटकीय स्थिति उत्पन्न होउछि जोठी इशक दर पाकिस्तान उप प्रधानमंत्री जेतेबेले अन्य 3 जो वैदेशिक मंत्री को स्वागत करने जाउछंती सेठी किभली भाव में कार्पेट रे गोड़ तांकर लागी जाउछि से खसी पड़ुछंती और एभली भी सूचना आसुछि जो जनरल बाजवान का कथा जो भली भाव में वर्तमान पर्यंत द्वंद्वात्मक स्थिति भितर रही स्पष्टता आसी नाही जनरल बाजवा जे कुआड़े से निज घर भितर टॉयलेट भितर खसी पड़िछंती एवं तांकर ब्रेन हैमरेज होइछि बोली मध्य सूचना आसी से संपर्कित पुष्टि वर्तमान पर्यंत जदिओ नाही किंतु निश्चित भाव में पाकिस्तानी नेतृत्व को शनि दशा घारी एक कथाटी थय बहुत धन्यवाद डॉक्टर निहारन दास आलोचना आम सहित रही मतामत रखिथारु।